खबर से आपको आगाह करें। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां। मीनार पाकिस्तान में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार कर लिया गया है। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन लगा दिया गया है और जलसे में आने वाले काफिलों के लिए पार्किंग प्लान भी तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हवाले से मीनार पाकिस्तान के साए तले जो बड़ा सियासी मैदान लगाया जाएगा, उसके लिए तैयारियां तकरीबन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अगर बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान के साए तले तकरीबन 120 से 130 फुट जो लंबा, तकरीबन जो है 40 फुट बुलंद और तकरीबन 24 से 30 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज तैयार कर लिया गया है, जिस पर नवाज शरीफ की जो है वो तस्वीर लगाई गई हैं। अगर यहाँ के इंतजामात की बात करें तो हमारे कैमरामैन मुबीन जो है वो अभी दिखाते हैं कि जो मीनार पाकिस्तान के साए तले स्टेज बनाया गया है, इसको देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ की यहाँ पर तस्वीर, सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और बुलेट प्रूफ डाइस जो है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। बुलेट प्रूफ डाइस जो है वो नवाज शरीफ के खिताब के लिए रखा गया है। लाहौर में जो दीगर कौमी असम्बली के हलके हैं उनके लिए अलग अलग इनक्लेव बनाए जा रहे हैं। ख़वातीन का जो विंग है उसके लिए अलग जगह होगी, यूथ विंग, लॉयर विंग, मिनार्टी विंग और दीगर विंग्स के लिए जो है वो यहाँ पर, और टिकट होल्डर्स के लिए यहाँ पर जो है वो होंगे। जलसागाह में साउंड्स, लाइट्स, स्टेज और पार्किंग के तकरीबन इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसके लिए तकरीबन 30 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। तो आज शाम को जो है मीनार पाकिस्तान के साए तले पंडाल में तकरीबन कुर्सियां भी लगा दी जाएंगी। इस वक्त खारदार तारें, साउंड सिस्टम, लाइट्स, सिक्योरिटी कैमरे लगाने का सिलसिला जारी है और स्टेज जो है उसका काम तकरीबन 95% मुकम्मल कर लिया गया है। वहां पर सिर्फ ऊपर कुर्सियां ही लगाई जाएंगी और 20 अक्टूबर की शाम को यहाँ मरकज़ी क़यादत जो है वो इस पंडाल के इंतजाम को हतमी तौर पर देखेगी। मुमकिन है कि मरियम नवाज भी एक दिन पहले पंडाल में आएँ और इंतजाम का हतमी जायज़ा लें और फिर 21 अक्टूबर को यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के साए तले सियासी मैदान सजेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के दीगर सूबों से काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया है। सिंध से खुसूसी ट्रेन आज शाम केपी और बलोचिस्तान से कल रवाना होगी। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। मुस्लिम लीग नून के दीगर सूबों से काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया है। सिंध से खुसूसी ट्रेन आज शाम केपी और बलोचिस्तान से कल रवाना होगी। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के दीगर सूबों से काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया है। सिंध से खुसूसी ट्रेन आज शाम केपी और बलूचिस्तान से कल रवाना होंगी। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के दीगर सूबों से काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का काफिला लाहौर के लिए रवाना हो गया। सिंध से खुसूसी ट्रेन आज शाम केपी और बलूचिस्तान से कल रवाना होंगी। मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको बताएं 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का जलसा कल शाम से शाही कला और हजूरी बाग आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग शाही कला दीवाने आम के सामने होगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए शाही कला और हजूरी बाग कल शाम से बंद होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی پر بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیاریاں حتمی شکل میں داخل ہو چکی ہیں، اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کل شام سے ہی شاہی قلعہ اور حضوری باغ کو عام عوام کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ شاہی قلعہ دیوان عام کے سامنے گراؤنڈ میں کی جائے گی، اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی قلعہ اور حضوری باغ کو کل شام سے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد عام عوام کے لیے بند شاہی قلعہ اور حضوری باغ اتوار کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ گریٹر اقبال پارک اور شاہی قلعہ جانے والا گیٹ نمبر 1 بھی مکمل طور پر سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رکھا جائے گا۔ گریٹر اقبال پارک کے چند مقامات کو بھی عام عوام کے لیے بند رکھا جائے گا، جبکہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پارک کے اندر موجود تنصیبات ہیں ان کو بھی پی ایچ ای کی طرف سے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں گریٹر اقبال پارک کے ڈانسنگ فاؤنٹین اور ریسٹورنٹ بھی ہفتے کے روز بند رہیں گے۔ اسی طرح نیشنل ہسٹری میوزیم بھی 21 اکتوبر کو بند رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پاکستان آمد اور مینار پاکستان جلسے کی سیکیورٹی کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان وال سٹی اتھارٹی کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ شاہی قلعہ اور حضوری باغ بند رکھنے کے ابھی تک کوئی احکامات نہیں ملے۔ مینار پاکستان میں جب بھی کوئی جلسہ ہوا ہے تو ان دونوں جو تاریخی مقامات ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے، تاہم سابق وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کی شاہی قلعہ میں لینڈنگ کے لیے بھی ابھی تک کسی پارٹی کی طرف سے یا کسی فرد واحد کی طرف سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے۔ ضمانت بنیادی حق ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر اظہار خیال، کہا نواز شریف کو من گھڑت کہانیوں کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا، کسی بھی منصفانہ سماعت سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے، ضمانت بنیادی حق ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر اظہار خیال، کہا نواز شریف کو من گھڑت کہانی کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا، کسی بھی منصفانہ سماعت سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جاتی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتا، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ اشفاق سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کریں۔ عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی، عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ نگران وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ کیا ہے، چیئرپرسن سارہ احمد سے ملاقات کی اور تمغہ امتیاز حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ نگران وفاقی وزیر خلیل جارج نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف سیکشنز کا بھی دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، آگاہ کیجیے گا اس دورے کے بارے میں۔ جی بالکل، نگران وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ، چیئرپرسن سارہ احمد سے نگران وفاقی وزیر کی ملاقات۔ نگران وفاقی وزیر نے چیئرپرسن سارہ احمد کو تمغہ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے نگران وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے مابین انسانی حقوق پر مل کر کام کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ نگران وفاقی وزیر خلیل نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا، جس میں نگران وفاقی وزیر بچوں کے ہاسٹلز بھی گئے اور چائلڈ پروٹیکشن اسکول کا دورہ بھی کیا۔ نگران وفاقی وزیر نے ایک شاپ کا بھی معائنہ کیا۔ نگران وفاقی وزیر نے بچوں کے وقت گزارا اور بچوں سے بات چیت بھی کی۔ نگران وفاقی وزیر خلیل نے چیئرپرسن سارہ احمد کی خدمات اور بچوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ آپ کا۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। महंगे ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब, 3 माह से चीनी गायब, दालों की सप्लाई भी बेहतर ना बनाई जा सकी। सार्फिन का कहना है कि हुकूमत सस्ती अशिया की सप्लाई यकीनी बनाए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और डॉलर की कदर गिरने के बाद जो है मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड घी की कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स के घी की कीमतों में 23 रुपये से लेकर 33 रुपये तक फ़ी किलो जो है वो कमी की गई है। और इसी तरह कुकिंग ऑयल या खुर्दनी तेल की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर से लेकर 36 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो कमी की गई है। ये दर्जा अव्वल के ब्रांडेड और मुख्तलिफ कंपनियों के घी हैं, लेकिन जो यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल है उसके ऊपर बात की जाए तो इस वक्त जो सब्सिडाइज चीनी, सस्ती दालें मुख्तलिफ, जिसमें दाल माज शामिल है, काले चने शामिल है, और चीनी जो है वो सप्लाई नहीं की जा रही। चीनी तो गुज़िश्ता 2 से 3 माह हो चुके हुए हैं कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, चीनी का पूछ के चले जाते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या क्या ख़रीदने आए हैं और क्या मिला है क्या नहीं मिला? हम जब भी आते हैं 3 माह से तकरीबन आ रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। ठीक है, जब आते हैं कहते हैं चीनी नहीं है, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर कहते हैं चीनी नहीं है जी, वापस चले जाते हैं। बाकी चीज़ें ऐसे ही हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। बाज़ार से चीनी खरीदते हैं, महंगे दामों में खरीद के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। किलो ले ली, आधा किलो ले ली, वो गुजारा करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है गुज़िश्ता 3 माह से शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि चीनी जो है वो सप्लाई नहीं की जा रही। और मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के जो सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो इस पर भी शहरियों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि मुख्तलिफ दालें जो हैं वो भी शॉर्ट हैं और चीनी जो है वो गुज़िश्ता 3 माह से किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई नहीं की, और चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी के दावे जो हैं वो अभी तक आवाम तक नहीं पहुंच सके। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और अमल दरामद के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने सब्ज़ी मंडी बादामी बाग का अचानक दौरा किया और प्याज की बोली के अमल की खुद मॉनिटरिंग की। डीसी लाहौर ने फलों और सब्जियों का मायार और कीमतों को भी चेक किया। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा, ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, तेल की कीमतों में वाजिया कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुनज़्ज़म कोशिशें जारी रखे हुए है। शय ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर अमल दरामद के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और नई कीमतों का इतलाक शुरू करवा दिया गया है। डीसी लाहौर ने सब्जी मंडी बादामी बाग का अचानक दौरा किया, आरटीओ से मुलाकात की, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की ने ब्रीफिंग दी, जबकि डीसी लाहौर ने प्याज की बोली के अमल की खुद मॉनिटरिंग की। इस वजह से डीसी लाहौर ने फलों सब्जियों के म्यार और कीमतों का जायजा लिया। नीलामी पर मार्केट कमेटी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अदम मौजूदगी पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को तंबीह की। सफाई की सूरत बेहतर न होने पर सब्जी मंडी इंतजामिया LDFC अफसरान की सख्त सरजमिश की। मंडी में पानी खराब होने पर मुतलका वासा अफसरान से जवाबतलबी की, जबकि फौरी क्लियर करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने अपनी निगरानी में सब्जी और फ्रूट मंडी में सफाई सुथराई यकीनी करवाएं। डीसी हो गया कहने के मंडी के रास्तों से तजावज़ात का खात्मा फौरी यकीनी बनाया जाए। सब्जी मंडियों में बेहतर इंतजाम होंगे तो आवाम को बराह रास्त खरीदारी में सहूलत होगी। हम बराह रास्त मंडी से खरीदारी से कीमतों में कमी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। वज़ीर पंजाब की हिदायत के मुताबिक मसनूई महंगाई करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। को बताएं, पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दुबई फरार होने वाला इश्तिहारी शाहजहान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 4 बरस कबल एक शख्स को कत्ल करके मुतहदा अरब अमारात फरार हो गया था। मुलजिम को डेरा गाजी खान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 127 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा, दिन ब दिन जो है गिरफ्तार इश्तिहारियों के तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुदस्सिर से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दुबई फरार होने वाला इश्तिहारी शाहजहान गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 4 बरस कबल एक शख्स को कत्ल करके मुतहदा अरब अमारात फरार हो गया था। मुलजिम को डेरा गाजी खान पुलिस के हवाले कर दिया गया। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारियों की मजमूई तादाद 127 हो गई है। तो आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दुबई फरार होने वाला इश्तिहारी शाहजहान गिरफ्तार। मुलजिम 4 बरस कबल एक शख्स को कत्ल करके मुतहदा अरब अमारात फरार हो गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जो मुदस्सिर, बताइएगा।
جی بالکل، پنجاب پولیس نے خطرناک اشاروں کے خلاف جو مہم شروع کی ہوئی ہے کہ جو کہ بیرون ملک فرار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. اب جو ہے وہ ایک اور اشاری کو دبئی سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. رواں بس بیرون ملک سے گرفتار ہونے والے اشاری مجرمان کی جو اب مجموعی تعداد ہے وہ 123 ہو گئی ہے. اس وجہ سے ترجمہ پنجاب پولیس سے کہنا ہے کہ ملزم 4 برس پہلے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا. ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات میں فرار ہو گیا تھا. پنجاب پولیس نے ملزم کو انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جو ہے وہ جاری کرایا. اس کے بعد جو ہے گرفتاری کے لیے مسلسل فالو اپ جاری رکھا گیا. متحدہ عرب امارات کی جو پولیس تھی اسے رابطہ رکھا گیا. اب جو ہے ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا ہے اور ملزم کو جو ہے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ملزم سے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ قتل کے مقدمے میں اب جو ہے وہ چلان کیا جائے گا. اس والے سے جناب عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ قانونی مراحل جلد مکمل کر کے تو تمام مجرم جو کہ بیرون ملک افراد ہیں ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کے مطابق جو مقدمات ہیں اس کے مطابق ان کا چلان تیار کر کے عدالتوں میں جا کر ان کو عدالتوں سے سزائیں جو ہیں وہ دلوائی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. پنجاب پولیس کا خطرناک اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. مدثر آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات ہوئی ہے. باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان نیوی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. میری ٹائم انڈسٹری کے حوالے پنجاب کی صنعتوں کی ڈیمانڈ پر بھی بات چیت ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت علی سے. لیاقت آگاہ کیجیے گا. نگران ضلع پنجاب محسن رضا نقوی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی حوالے میں ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان میری ٹائم انڈسٹری کے حوالے سے پنجاب کی صنعتوں کی ڈیمانڈ پر بھی بات چیت کی گئی. اور مسلم نقوی کا کہنا تھا کہ پاک تحریہ کے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سمندری حدود کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا کہ میری ٹائم انڈسٹری میں پنجاب کی متعلقہ صنعتوں کے پوٹینشیل کا فائدہ اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ آپ کا. کمشنر لاہور سے لاہور وومن چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی ہے. لاہور وومن چیمبر آف کامرس کی وفد کی قیادت ڈاکٹر شہلا جاوید نے کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران اکبر بتائیے گا. آج بالکل کمشنر لاہور ڈویژن چودھری محمد علی رنداوا سے آج ملاقات کی ہے لاہور وومن چیمبر آف کامرس کے وفد نے اور لاہور وومن چیمبر آف کامرس کے وفد کی قیادت ڈاکٹر شہلا جاوید نے کی ہے. اس وجہ سے کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ خواتین کا کامرس اور انڈسٹری کے تمام شعبوں میں آگے آنا اور لیڈ کرنا قابل فخر ہے. خواتین کی امپاورمنٹ ہنر اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر ہی ممکن ہے، جبکہ وومن چیمبر کی MCL کے تحت خواتین کے ووکیشنل انسٹیٹیوشن میں خواتین کے لیے جدید کورسز متعارف کرانے کی پیشکش کی گئی ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر شہلا کا کہنا تھا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں تربیت ورکشاپ ہنر کی تعلیم و تربیت وومن چیمبر کرے گا. کمشنر ہوتا ہے کہنا کہ نہایت خوش آئندہ پلان ہے. MCL اپنے ووکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے وومن چیمبر سے MOU کرے گا، جبکہ لاہور وومن چیمبر آف کامرس کے تحت ہنرمند خواتین نے پورے پاکستان کی نمائندگی کی. اس والے سے اجلاس میں وفد کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ACR اظہار الحق باجوہ، آفیسر عمر خیات و دیگر افسران نے شرکت کی ہے. جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں آگاہ کرنے کے لیے. شاہراہوں اور گلی محلوں میں بنے سپیڈ بریکرز غیر قانونی قرار. LTA نے 1 لاکھ سے زائد سپیڈ بریکرز کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. LTA اسکیموں میں بنے سپیڈ بریکرز کی منظوری نہیں لی گئی. LTA نے سپیڈ بریکرز کو توڑنے اور قانونی حیثیت دینے کا پلان بنا لیا. مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. زین آگاہ کیجیے گا. LTA کی جانب سے 1 لاکھ سے زائد سپیڈ بریکرز کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. بالکل، یہ شہر کی شاہراہوں، گلیوں اور محلوں میں از خود بنے سپیڈ بریکر کا معاملہ ہے. LTA نے گلیوں اور محلوں میں بنے 1 لاکھ سے زائد سپیڈ بریکر کو غیر قانونی قرار دے دیے ہے. LTA اسکیموں میں گلیوں میں بنے ان سپیڈ بریکرز کی کسی بھی مجاز اتھارٹی سے منظوری نہیں لی گئی. قانون کے مطابق کسی بھی اسکیم میں گلی میں بننے والا جو سپیڈ بریکر ہے اس کی بھی مجاز اتھارٹی سے منظوری لینا لازم قرار ہے. اب LTA نے ان سپیڈ بریکرز کو توڑنے اور قانونی حیثیت دینے کا پلان بنا لیا ہے. سپیڈ بریکرز کو توڑنے کے لیے پرائیویٹ افراد کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جس کے لیے LTA کی طرف سے 25,11,000 روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے. دوسری جانب گلی کے رہائشی ID کارڈ کے ہمراہ
स्पीड ब्रेकर की तमीर के लिए LDA को दरख्वास्त भी दे सकेंगे। LDA और ज़िली हुकूमत के मुश्तरका फैसले में इन स्पीड ब्रेकर्स को गैर कानूनी करार दिया गया है। LDA की तरफ से स्पीड ब्रेकर की तमीर के लिए रेगुलेशन भी बना लिए गए हैं, ताहम इन रेगुलेशन की हतमी मंजूरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ली जाएगी। स्पीड ब्रेकर बनाने, बगैर इजाज़त बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार भी इस रेगुलेशन में वज़ा किया जाएगा। ताहम अभी LDA की तरफ से इन स्पीड ब्रेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया है और शोबा इंजीनियरिंग मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन के दौरान स्पीड ब्रेकर्स को मिसमार करेगा। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, FIA में 3 अफसरान के तबादले कर दिए गए। वजाहत रफ़ीक बेग को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर जवार अहमद एंटी करप्शन सर्कल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तैनात। ज़िशान खोकर को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर तैनात कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा कि अफसरान के तबादले कर दिए गए। हम कहते जो ग्रेड 17 के अफसरान हैं उनके तबादलों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 के जवार अहमद को एंटी करप्शन सर्कल से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 17 के वजाहत रफ़ीक बेग को एंटी करप्शन सर्कल लाहौर से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि ग्रेड 17 के ज़िशान खोकर को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर से एंटी करप्शन सर्कल लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात में स्कॉलरशिप्स तकसीम की गई है। प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्कॉलरशिप्स तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करना एक अजीम काम है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप की तकसीम की गई है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने शिरकत की है। तकरीब में डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर शहजाद सरवर ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि मुखय्यर हज़रात को मुस्तहिक व ज़हीन तलबा की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं खुद स्कॉलरशिप के बाद स्कूलों में तालीम जारी रख सका। मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप करना एक अजीम काम है। मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना हमारे दीन का अहम हिस्सा है। मुल्क में महंगाई के बायस तालीमी अखराजात उठाना अब बहुत से खानदानों के लिए मसला बन चुका है। अपनी अपनी हैसियत में सोच के किसी तरह ज़रूरतमंदों के सबकी मदद करते की जाए। FCIT के तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए 2022 में वादा किया था। हर साल 400 तलबा तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है। स्कॉलरशिप में तालीम और हॉस्टल के अखराजात शामिल हैं। ये कहना था डॉक्टर शहजाद सरवर का। उन्होंने मेरिट पर आने वाले होना बासौकात अखराजात के बायस। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। खेलों की दुनिया से खबर ये है, रामीन शमीम की क़यादत में पाकिस्तान वुमेन ए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। पहला मैच 24, दूसरा 26 और आखिरी मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, बताइएगा पाकिस्तान विमेन ए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वेमेंस ए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। रामीन शमीम को वेस्ट इंडीज ए वेमेंस टीम के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान वेमेंस ए टीम की कप्तान मुकर्रर किया गया है। सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। वेस्ट इंडीज वेमेंस ए के खिलाफ 3 मैचों की यह सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। पहले 2 मैच 24 और 26 अक्टूबर को गनी इंस्टीट्यूट पार्क क्रिकेट में होंगे, जबकि आखिरी वनडे 29 अक्टूबर को कदापी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी वेमेंस सिलेक्शन कमेटी ने टीम का इंतखाब मुरीदके में कौमी कैंप में 28 खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखने के बाद किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद सेफ डे की T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जिसमें तीसरी टीम थाईलैंड इमर्जिंग टीम होगी। इसके अलावा थाईलैंड इमर्जिंग के खिलाफ 2 T20 मैचेस भी होंगे। रामीन शमीम 3 वनडे इंटरनेशनल और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान वेमेंस ए टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें रामीन शमीम, अंबर कायनात, अनूशा नासिर, ईमान फातिमा शाहिद, गुल फेरोजा, गुलरुख, हमना बिलाल, नौरीन याकूब, उमैमा सुहेल, साइमा मलिक, शबाज जुल्फ़िकार, इजरा नूर विकेट कीपर हैं, जबकि तस्नीमा रुबान और सुबह हसन भी इस टीम में शामिल है। जबकि इसके अलावा ट्रैवलिंग रिजर्व में भी कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें फातिमा खान, माहा मंजूर और सैयदा खदीजा चिश्ती शामिल हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।
اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لیگی رہنما رانا مشہود احمد یتیم خانہ چوک میں فلسطین ریلی کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے مذہب اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ جس طرح روز غزہ کی پٹی پر بمباری کی جاتی ہے، آپ لوگوں کے سلامتی کو میاں نواز شریف صاحب جو ہے یقینی بنا گئے۔ آج پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے سے دشمن میلی آنکھ سے آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ آج جب ہم فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو اپنے بہنوں کے کان میں کلمہ شہادت پڑھتے دیکھتے ہیں، جب باپوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی لاشیں اٹھاتے دیکھتے ہیں، جب بچوں کو اپنے والدین کی لاشوں کے پاس سسکتا دیکھتے ہیں، تو آج ہمارا اگر تھوڑی سی بھی ہم میں غیرت ہے، اگر ہم میں تھوڑی سی بھی دینی حمیت ہے، تو ہمیں پوری قوت سے آواز اٹھانی ہوگی۔ اور میں کھل کر کہتا ہوں، یہ صرف مسلم لیگ نون کی آواز نہیں، یہ پنجاب کی آواز نہیں، یہ پاکستان کی آواز ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دو۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، اور یہ وہی یہودی ہیں جن کے ہرکارے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے رہے، پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج اقوام عالم کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان فلسطین کے لیے اکٹھے ہیں۔ آج پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت بند ہونی چاہیے۔ اصل دہشت گرد اسرائیل ہے، اصل دہشت گرد ہندوستان ہے۔ جہاں پر فلسطینیوں پر زمین تنگ ہے، وہاں پر کشمیریوں پر بھی زمین تنگ ہے۔ تو آج ہمیں آواز بننا ہے، ہمیں دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم جہاں جہاں پر ظلم